Toing Toing TV। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कलर्स नेम। रेड, RED, रेड। येलो, YELLOW, yellow। Green, GREEN, green। Black, BLACK, black। White, WHITE, white। Purple, PURPLE, purple। Blue, BLUE, blue। Orange, ORANGE, orange। Pink, PINK, pink। Gray, GREY, grey। तो प्यारे बच्चों, हम दोबारा से पढ़ते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, ग्रे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।